এই ঈদগাহ ময়দানৰ পৰা অসমবাসীলৈ মই ঈদুল আজহাৰৰ শুভেচ্ছা দিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আল্লাহ তাআলাৰ ওচৰত শুকৰিয়া আদায় কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ঈদগাহ ময়দানত এনেকুৱা বতৰতো যে আমাক নমাজ পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধাখন কৰি দিলে তাৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত নতশিৰে শুকৰিয়া আদায় কৰিছোঁ। এই ঈদগাহ ফিল্ডত আজি ৫-৬ হাজাৰ মানুহে নমাজ পঢ়াৰ সুবিধাখন আছিল। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক তথা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজক আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত ঈদুল আজহাৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক। Prangnam Ada Raju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba? Angna jani resun khonat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. Nono, yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong khosa phala chimba. Nono, ansing salgum ko je ko ba chaya. Ansing ni ansing baljo kanisa pangchaka. Dau wiya niran dake maya gemak chi ansing ara. Thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia. Mani de an sibilgriani. Night blindness. Andaken walo nagna man gijak pa sabi sirang na ba donga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Ansing ni salan thiyo cha ani o. Pena banga nam kini rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni gamanan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI on ani kita merong, ata, kari, dud, aru mungsongpa thorango. Beena namgani rangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgamako platsiba 10% beena sing baljokani ko mananggen. Yakona gana 45 ko chaimung masibo. Yakon sing altua en plus F ni nisan ko nkemuna masyagen. Andi ba ada plus 8 tonggo pa reson chingara bauni ko mangen. Nono yano. Uni gamanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS magsongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namgani rangni gaman resoni dokano manani ranggata nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aru ansing sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong Khatade nangnin khake donga ada. Yakho Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.